guys, Friday! Ayan na yung dalawang yan naghihintay para kukunin yung pagkain. Hi, nag-live ka? Hello. Hello. Hello, Kobe. Hello. Waiting. Wala pa kasi yung tagaluto. Waiting, Akil. Wala pa yung tagaluto para kunin na namin yung pagkain. Mapi Bangali. Ang init na sa labas. Bangali mapidi. Alvin Harsa. Har. Kalas, mafi barid. Bari kalas. Finish. Finish. Wide har alhin. Mapi wagit. Suy. But then wagit. Sa. Siya. Months. 7 months. 7 months. Har. 7 months yung 8, 9, init 10, dito. 11, 12. 3 months cold, winter. 4 months. 4 Maybe. months cold. 3 or 4 months. Wow. Wala pa nga. Nos. Hindi pa nga tapos yung February. Ramdam mo na yun. Mainit na siya dito, guys. Mainit-init na. Away na naman yung init. Ay, na naman yung sisipol si Ugo. Tutuyuan tayo ng pawis. Pawis, tapos mag-ano ka pa, magdudoble-doble ka pa. Oo Yo, Siyempre ang init. ang mainit to O, di ba? Puti. Nag-live din siya sa Facebook. Naka-live ka rin? Hindi. Nag-video ako. Ay, kuya. Yala no. Ay, init! Ano? Har! Ananong. Baden. Bakit? Jada sa ta. Ha? Ahin nung dahil. Baden? Baden. Who? Mino? Ya Rabbi. Soya. Ada gol. Ana Philippine. Ada no. Ana gol. Mini boy. Iti mini no. Mapi muskila mini. Only Philippine. Oh Allah. Mini mapi muskila. Ako. Baden. Ana yun mini. Ana ba ad Kobe? Ana no? La soya. Baden soya no mapi sura-sura. He. Ada Ginaling, sura-sura. Supi Bangali. Sa. Jada na tikadama. Sige na, andito na yung tagaluto para mag-ano na kami ng pagkain. Sige na. Yan yung ulam. Suhada. Meat, laham. Sa luna. Mafi fried chicken? داخل كبسي So, Sugar nana give the my. كم زيادة Huh? زيادة Nahi jada. mafi rice inak? Mapi. Ya Rabbi. Only salu napi. Mapi supana. Na, mapi ano. Baden. Yan. Hindi kami kakain ng laham. Baden Kainin nana na- give rope. Ito yung ulam namin, Doritos. Doritos kanin. La yani su hakilan. Mafi es. Suara mapi. Mapi parwahe. Mapi rice. Ano soup? Why na dati ko? Kawa, konti lang yung kanin namin. Yan lang yung kanin namin, oh. Tapos, limang katulong kami dito. Kumain ng laham. So, yan yung pagkain namin. Kanin with Doritos. Kam. Kobe. You want Doritos? Tali. Nos inti. Nos. La. And. Sufi akil. Yana akil. Kapidyo naman to oras. Ano yan? Char. Doritos, may atsal? Ada. Masarap? Is mapi es kadama. Nakita ba? Siya akil is. Wala akal Kobe. Nos. Taba?
بعدين تاني نجيب هذا في انت تشيك هذا ايش فيه ما فيه شوية Kali, it's okay, Ma Fischella. Sarap naman din. Doritos with kanin. Sarap yan. Masarap, maanghang. Konti. oh Diet kami mga katulong. بعدين سجل Asan sa? أحسن Tuhada, nagtitipid kami sa pagkain. Kanin kasi. ماما قول قضية But ana. Because me also when I come here, I'm duba. I'm fat. Hey, wala. But then now swaya, hey. Because too much work, sa? Up, go down. Hey, me also. Because our room at the rooftop. So, every day like that. Hey, exercise. You exercise every day. Yes, every day, every time. In the morning, Hey. Ito lang na pagkain, sapat na, oh. Gustong-gusto pa namin kumain ng kanin, pero wala. Wala. Sarap sana kumain pa eh. The lunch. And the winner is Jenalyn. Kasi siya yung panghuli. Sa akin. Kobe! Kobe! Hindi, wala pa nga ako sahod eh. Hinihintay ko pa.